Ti Apo. Amen. Datoy man amin ditoy nga agadal may panggapti kararag. We learn how to pray. So nga kunan dagiti adalan ni Jesus nga Lord, teach us how to pray. Isuro mo Apo ti kastami nga kararag. Ti kararag hanlang nga agsasaw gibagbaga ti kaya tayo ngam non unag pa ti kahit nasawan ti kararag. So dito nga lesson tata may panggap ti makungkuna ti English nga prayer strategies. Uno dagiti strategia nga ito ti Apo tapno agbaligi tayo babaan ti kararag. Okay, dati talong strategy nga adalan tayo tatangal daw. Barang umanay di may sa oras nga lecture. The first nga strategy nga makungkuna kararag ijay ruangan ng gates of our cities. So prayer over the gates or the doors or the openings of our houses, our churches, our barrios, our sitios, amin nagiyay pagsarakan ken rumwaran gates of our homes and our cities. Na number 2 nga strategy iso iti makukuna nga prayer on the mountain tops. Tuktok ti bantay. Ni Apo Diyos kanan nga no agtignay iso na mangrugi ije tuktok ti bantay. No makita yo di Biblia. Adalan ni sa ti Apo. So mountain tops are for victory, baligi nga kumontra kadagiti trabaho ti Diablo. Ti may katlong strategy di kunada nga prayer gardens. Uno kaslangay garden iti uneg ti maysa nga balay, uno maysa nga iglesia, uno maysa nga baryo. Kaslangay nga no dagiti Katoliko kaslang nga gruto. Imun unaket dagiti Katoliko nga kwa nang implement ti prayer strategy. Ngem saan tayo nga naladaw no diket napigpigsa ti panang implementar tayo iti makungkuna nga prayer gardens. Iso nga amin dagiti tallo i-implement tayo mangrugita ta. So nga expectar nga tunggal maysa maadalyo detoy prinsipyo na dagitoy prayer strategies tayo, strategia tapno ma-implementar tayo kadagiti number 1 balbalay tayo. Saan nga umanay nga dati problema no diket i-proclaimar tayon babanti kararag ti panagbaligi ni Apo Dios babanti kararag kadagiti balbalay tayo. May kadua kadagiti simsimbahan tayo, churches. Lalo dagiti permanenting nga simsimbahan tayo. Medyo agbaliw basit no may panggap di CFC ket kuangay inababag tayo laan. Ngam parehas mo't lagi di matkiti di prinsipyo ti kararag ijay. Okay, and then kararag nga ada iti tuktok ti bantay. Daytoy ket mabalin nga na espirituan, mabalin nga na pisikalan, wenno may met pa no agidan physical and spiritual mountain tops. Okay. Di kwa dagiti ruangan hanlang balbalay, hanlang simbahan, mabalin mo't nga no maki-cooperate ti
barangay, wenno sitio, wenno may isang ili, no kaya nga makikooperate, babalin mo't nga implement. Dito Santo de ibagbaga tayo Prayer Mountains, dahito ikat ko both spiritual and physical. No, saan tayo nga may implementar ti physical, at least may implementar tayo ti na spiritual. Okay. Yung ti may katlo nga strategy tayo, di ko natin nga prayer garden. Mabalin nga i-implementar tayo amin dito Amin nga balbalay, amin nga simsimbaan. Iso nga ti kararag ko, isumot lang ti kararag ko, idi masipaw yo di jay strategy tapno i-implementaryo kadagiti balbalayo kan kadagiti iglesia. So nga ore pay Ilocano dito yung lecture ko tapno dagiti agbuy-buya ti Facebook kuno YouTube maawatan nyo kan i-implementaryo ore pay no ada kayo di probinsya, ada kayo di Ifugao, Mountain Province, Abra ke nadu-madu mga lugar nga ayan yun. Okay. Anya ti bagbaga ti sao ti apo nga gates o ruangan. At kahit nangasawan, they are entrances, umunagan. So, siyempre, no may nga balay, di ruangan. Aw mat sa bali nga pag-unagan, laksino dati sikrito nga ruangan. So amin nga sumrakan ti may nga balay, amin nga sumrakan iti may nga iglesia, amin nga sumrakan ti may nga baryo. For example, wenno anyaman nga banag dayta maawagan nga entrances umunagan. Ket amin nga umunagan ti may nga balay, agbalin ko mga stronghold, may nga napigsa nga nabaked nga manggwardya iti balay tayo. Okay. Kaskunak tatay idublik manen amin nga umunagan ti may nga balay, di doorways nga makungkuna isuda iti makungkuna nga entrances. Iso ko natin sa ote apo nga masapol nga gwardyan tayo ti umunagan. Watch the doorways of your heart. Kunana. Nya ti ruangan ti puso tayo. 5. Nya mata, agong, lapayag, ngiwat, kudit. Dagita ti 5 nga ruangan ti biag tayo. Okay, ti may nga simbahan, no may nga balay, anya, met, tiyay. Nasapol nga identify nyo. Okay, santo amin nga umunagan, no entrance nga makon ko na, agbalin nga watchtower. Jay watchtower nga ko natin sa ote apo, kat jay nga pagwardyaan dagiti kumagwardya. So, dagiti soldado ni Apo Dios ijay the watchtower. Dajay watchtower nga makungkuna kaslangay nga nangatong pader, nangatong ruangan, nangatong puste. Kat ijay watchtower, ijay nga agtakder dagiti agbantay. Ijay nga agtakder dagiti prayer warriors nga makungkuna. Trabaho dati agbantay, bantayan da. Iso nga no ada ka ijay watchtower nga makungkuna, uno may nga pagbantayan ijay. First nga maaramid, magkitam ti adayo. Kaya nang asawan, magkitam amin nga umasasidag. Iga po na nga mabiglaan tayo sa paminsan, iti problema, gaputa awan ti parawantay. Hantay nga nasiputan nga adagayam ti umas asideg nga kalaban. Wano saan tayo nga nasiputan nga ada iti aramidan ti Diablo
nga mangdadal ti balbalay tayo, uno pamilya tayo. So masapol ti watchtower. Ken ti mangdipen uno manggwardya iti dayta nga tore. Okay. So tunggal balay ko uno tunggal simbaan adda dagiti watchtower tayo. Tatayo nga Calvary ti naapointaran nga gwardya dagiti panglakayon ti simbaan dagita ti talaga nga gwardya dagiti simsimbaan tayo isong apointaran tayo dagiti elders uno panglakayon ti church tayo masapol nga nauneg ti excuse me nauneg iti na espirituan nga biagda amuda ti agkararag amuda ti sao ti apo ngem no apointaran nyo ti panglakayon nga managsigarilyo manag-inom manag-baso haan nga agbalin nga gwardya agbalin kit ding mangipauneg kadagiti mangdadael ti maysa nga iglesia dito iglesia ti ipagsasalantaan tayo no balay dapat di ama ti gwardya no amok nga ti maysa nga balay saan amin nga ama ket qualified no sagpapinsan isudakit diti isudakit diti problema di ba isuda ti mangiunag ti inom isuda ti mangiunag ti barkada da ngem iti sao ni Apo Dios dagiti ina wenno pangulo ti pamilya isuda iti paragwardya matay daw ti Apo so nga dagiti babae nga uno dagiti pamilya nga inimbatan dagiti ama ti responsibilidad da kayon nga babae iti sumarlo mangsublat iti dayta nga responsibilidad saan nga gapo ta managbasol dagat baybayan tayo masapol nga itakder tayo ti sao ni Apo Dios kadagiti balbalay tayo uray pa kadagiti simsimbahan tayo adungay ti simsimbahan tayo nga babae lang awan ti lalaki ket isu mo lang ti agbalin nga diakono wenno paglakayon ti maysa nga simbahan uray do awan ti lalaki kapilitan nga dagiti babae madaydayaw ti Apo iso nga kayong makungkunang prayer warriors wenno prayer intercessors wenno anyaman nga panangawag yu ti trabaho yu da kayo ti talaga nga para bantay babaan ti kararag madaydayaw ti Apo ken ti may katlo nga kahit nangasawan ti ruangan wenno gates they become water wells wenno ubog ijay daan nga tula amin nga nagbalin nga ruangan ti maysa nga syudad adda sadyay met ti ubog wenno adda sadyay ti pagkapuan ti danom iso nga talungay ti dakkel nga trabaho na ti maysa nga ruangan no may isang gate hanlang umunagan hanlang pagbantayan paggwardyaan nga may katlo rumaranti danom ubog madaydayaw ti Apo iso nga no siya sino man ti na assign nga nagwardya agbalinmot ko mga ubog ti balay wenno ubog ti simbahan wenno ubog ti umili ubog ti baryo water wells mangyeg iti biag nga ganayon
biag nga iyag ti sao ti Apo. Iso nga importante nga dagiti para gwardya iso damot lang ti for example para sakto para iyag ti danom ti uneg ti pagtaengan uneg ti iglesia. Okay. So ti dagito nga tallo masarakan no ada iti gates over the city. Okay, they are entrances which become strongholds. They are watchtowers where the defenders are stationed, and then they become wells, water wells, where life-sustaining water is obtained. Okay. Dagita ti talong nadagseng nga responsibilidad dagiti ruangan uno rehas kadagiti balbalay simsimbahan baryo kanda dumabay nga pagtangan. Okay. Ti ruangan ijay Jerusalem di parti ti bakod, parti iti alad, parti iti nanglikmot ijay balay, nanglikmot ti simbahan, nanglikmot ti maysa nga baryo nga parti iti panangdipinsa ti maysa nga balay uno maysa nga iglesia uno maysa nga baryo. Okay, so gates are connected to the walls of the city. Jay tatay makita lalo ijay daan nga tulag kadura pa ijay baro tulag into no maurnong dagiti tattao ijay nga enti ko ayan ti ubog ti papananda ta ijay ti enti danom. Ore pay kadagiti daan nga tul ijay daan nga tulag agbalin di jay ruangan nga parti ti bakod uno parti iti alad han nga balin nga may misana. So if no ada iti gates tayo ada ti ruangan tayo ada mo ti bakod tayo ada mo ti walls tayo. Okay. Kadagiti kwa chimputidan nga tulag ije Genesis chapter 19 verse 1 and 1 Samuel 4:18 dagiti makungkuna nga gate sun ruangan agbalin na nga public resorts nga makungkuna pag urnungan na kita tao ken ayan ti recreation pagay ayaman wenno pagsasabatan. So nga ija ayan ti ruangan ti pagsasabatan dagiti umili kasla ken ni Jesus ken dijay balangkantis nagsabatan da ruangan nagsabatan dagiti mapan ng birok ti asawaan ni Jacob ni anak ti Jacob nya na ije matlang ruangan manen. So nga di ruangan iso iti pagsasabatan no may panggap dagiti banbanag nga nasakop amin nga membro ti pamilya for example wenno amin nga membro ti iglesia. May isang iglesia usually dati main nga ruangan na di ba ken dati may sa no duang nga side nga door nga makungkuna ket dagijay iti makungkuna nga ruangan. Okay, ti may isang iglesia ngem ti may isang iglesia no may isang pamilya ti importante mo ti ijay manglukat ti ruangan.
sino ti naapointaran nga manglukat ken mangidulin manging gwardya ije nga ruangan. No daduma makauneg dagiti dakas nga espiritu no dakas nga banbanag iti iglesia wenno ti pamilya ta ti na-assign nga manggwardya saan nga nakasagana, saan nga na espirituan nga sigurahan pa lang nga namati kini Apo Dios. Iso nga napalubusan nga umuneg dagiti dakas nga banbanag. Importante hanlang at ruangan ngem ti manggwardya iti ruangan. Manay daw ti apo niya kapsat. No dato masapol ngay nga bantayan tayo ti ruangan ti walbalay tayo. No saan nga na pisikalan at least dati na espirituan nga panagwardya tayo. Babaan ti sa uti apo. Isurok maramdaman no kas ano nga gwardyan tayo dagiti balbalay tayo. May kadwa di kunano to there are places for deliberation. Kadagidaan nga tulag ijeti pagsasabatan ti kurti idi di ruangan. Wano jay bako jay kwa gate. Ijeti ayan ti market. Ijeti ayan ti pag-opisinaan dagiti ag-collect ti taxes. For example, dagiti ag-collect ti buwis. Ije lata ti ruangan ti maysa nga syudad. Iso nga makita nga ije ruangan ti importante launay nga paset iti maysa nga lugar. Okay. Dagito iti masabol nga maawatan tayo. Naipanggap dagiti gates nga makukuna. Number 1, they are carefully guarded. Magwardyan ko mga usto na pisikalan ken na espirituan. Okay. No mapalubusan ti dakas nga espiritu kahit nangasawan saan nga nagwardyan di ruangan ti balay. No semrek ti for example isistoryan na ti suicide apay nga imunag di ay han nga nagwardyan di balay saan nga nagwardyan di jay ruangan ti barrio for example wano sitio. Okay. Letter B kas naikabil dito ko notes tayo masaraan no rabi kahit nangasawan nga no chimpo kinasip nga maisira di ruangan no adda ti atake ti kinasip nga ti balbalay tayo wano ti iglesia tayo masapol nga masaraan jay ti trabaho ti gwardya dagiti para gwardya iti ruangan. Okay. Mas nasarakan idi nga dagiti ruangan na nasaraan na babaan ka dagiti metal nga bars wano metal locks nga makungkuna. Ada nga iti susida dati tumulong ije ruangan tapno masaraan. May kapat, letter D, na decoratean da, na ornamentan da. Sigurado ang agpasyara katagiti balbalayo, awan ti decoration ti ruangan niyo man. Dapat ko no talaga kaya tayo nga agare ti espiritu ni Apo Dios di ruangan tayo ikabil tayo ti scripture o na mangikabil tayo ti mangiproklima nga ti akin bagi to nga balay bagi ni Apo Dios nya ureno dapat gulo na adangay ti proclamation nga dahito nga balay. Adangay ti ko di ikapkabil mi di balay mi di nga Christ is the head of this house. Jay,
proklamasyon dia. Uray no anya ti arami ti Diablo na ibaga na iproklima nga ni Apo Dios iso ti ulo ti dayto nga balay. Iso kumat arami tayo niya. Tunggal may sa kata tayo. Ket no agmadi ni lakay mo ay ket ibaga ba agsina ron no anda madi. Ta agpaiso nga ni Kristo iso ti ulo ti pamilya tayo. When ti lalaki nga asawa iso ti ulo ti pamilya ngem no may paggup ni Apo Dios iso ti mangida ulo ti maysa nga pamilya. May kalima kadagiti ruangan ijay daan nga tulag maikabil ngay nga kanang dati sayings dati dumay kay scripture. So nga kita ni kadikti makalkali tatagay nga ruangan daan nga ruangan kita nyo kaditi ko naikabil di tuktuk ti ruangan dalata ti bersikulo wano ada nga ti sayings nga naikabil jay may pagap ti sao ni Apo Dios. Okay, so napintas diya nga ramidon tayo. Ket amin ko mga iglesia kada kayo nga dengdengan yak iksot ikabil tayo jay. Ure no awan ti Calvary jay basta ikabil tayo jay sao ni Apo Dios. Nya. Okay. Iso ta ramidon dagay dadumang religion kita nyo kaditi Katoliko jay ruangan adalah tati imahin jay adalah tati arkos jay nga mangipakita nga dayta nga lugar bagi di nga imahin. Apay nga agturay ni Birhen Maria ti maysa lugar wala ta di proklima na ibaga. Okay. Ide na dumaduma klase nga ruangan ti sao ni Apo Dios. Umuno na di makungkunang nga door gates wen ruangan nga agbalin nga bakod. Daytoy kati purpose na gagara nati daytoy nga klase nga ruangan protektaran na dagiti adadya uneg. Okay. Iso nga importante no sino ti mangkontrol iti ruangan. Dapat ako kadagiti iglesia ti pastor ti mangbantay iti ruangan. Iso ti talaga nga number one nga trabaho ti maysa nga pastor. Ti maysa nga pastor gwardyan na ti ruangan ti iglesia na. May inayon ije ti panang gwardyan na ti pulpito na. Nya kakabsat. Ti pulpito iso ti opisina ti maysa nga pastor. Never ko mga maibatan diay. Never ko mga ipalubos ti pastor nga adda ti sabali nga agtakder ije pulpito ta opisina na diay. Ketika nga sawan na ipalubos mo nga dati subaling agtakder ijay ipalpalubos mo ti doktrina ipalpalubos mo ti espiritu ipalpalubos mo ti sumbrakan ti dakas nga espiritu no saan mo nga gwardyan ti ruangan ken di pulpito ti maysa nga iglesia nya kakabsat. Trabaho tayo di jay no awan ti pangalakayan datayo na nga pangbaketan nya awan mat kiti pelang nabiro ka aja biblia nga pangbaketan ilang nakita kay Bible ket elders lalaki ngam data ti talagang trabaho ti maysa nga panglakayan gwardyan ti ruangan gwardyan ti pulpito. Maday daw ti Apo. Okay.
May kadua, di makuna nga enemy gates. Ruangan dagiti kalaban. Dagiti ket usually ti mang control dito dagiti demonyo. No adda ti demonyo nga nang control ti ruangan ti balbalay tayo wenno ruangan ti simsimbahan tayo sigurado nga gulo. Wen ati trabaho ti demonyo to kill, to steal, to destroy. Saan nga trabaho ti Espiritu Santo di trabaho ti dakas ng Espiritu. Iso nga nunaddo mano inpaima tayo iti dakas ng Espiritu dagijay nga ruangan agbalinda nga makungkulang nga enemy gates. So kuna ti sao ni Apo Dios gates of the enemy. Amo tayo tiken nga sawan. Kinagi ko ti dakas ng Espiritu, ti ruangan ti balay tayo, ruangan ti simbahan tayo, wenno umunagan dagiti barangay tayo, no sitio tayo. Okay. Ay katlo, isu ti makukunang worship gates. Pagdaydayawan nga ruangan. Kaaduan nga ruangan nga pagdaydayawan masarakan iya templo. Okay, so nung nagbalin nga iti simbahan tayo ket templo ni Apo Dios. Sadyay nga agtataeng ti presensya ni Apo Dios. Amin nga umunagan nga ruangan agbalin nga worship gates. Madaydayaw ta Apo. No, agtataeng ti Espiritu ni Apo Dios ijay. Saan nga agbalin nga worship gates no saan nga agtaeng ti Espiritu ni Apo Dios. So ay mo na nga masapol nga ti Espiritu ni Apo Dios ada ijay no kaya tayo nga ti balay tayo ket agbalin met nga worship gates dagiti ruangan tayo masapol nga agtaeng sadyay met ti Espiritu ni Apo Dios. Now no saan nga agtaeng ijay hampay lang agbalin nga worship gates dagiti ruangan ti templo. Pati biyag tayo niya. No saan nga agtaeng ti Espiritu ni Apo Dios ijay. Saan nga agbalin nga worship gates dito ngiwat tayo. Saan nga agbalin nga worship gate ti mata tayo. Saan nga agbalin nga worship gate ti lapay tayo. Nasapol nga dati presensya ti Apo Santo agbalin nga worship gates. Okay, may kapat dagi makungkuna nga heaven's gate wano ruangan ti langit. Sometimes maawagan damat nga gates of Jerusalem. Okay, no da iti makungkuna nga ruangan ti langit. Ti sabaling nga nakan na ruangan ti syudad ti Jerusalem. Okay? EJ Revelations nga makungkuna makungkuna EJ sa ote Apo nga dagitoy nga klase nga ruangan pagbalayan dagiti anghel. Idoble ko manan. The heaven's gates nga makungkuna, they are also known as the gates of Jerusalem. Ket no talaga nga agbalin nga ruangan iti syudad ti Jerusalem, ti libro ti Revelation in bagana ijay nga dagiti nga ruangan anghel ti agtaeng ijay. Wow, malalaw ta Apo. Ket di ruangan agbalin nga dakkel nga perlas nya. Okay, so dagiti ti makungkuna nga heaven's gates. Ruangan ti langit. Okay? Now, pagsasaritaan tayo tumanan dito yung heaven's gate, maramda.
May kalima, straight gate. May mesa dito yung straight gate. May mesa dito eh. Isu ti makukunang gate of righteousness wenno ruangan nga ni Jesus. Isu ti ruangan na. May mesa dita. Agsiputa may mesa ni Jesus nga nagbalin nga ruangan amay paay kadagiti nalintag. Okay. Dagito iti scriptures tayo by panggap ti panagkararag kadagiti ruangan. Ti balbalay tayo, ruangan ti simsimbahan tayo, ruangan ti baryo tayo, unuan niya man day tayo kararagan tayo. Okay, Genesis 22:17. Kunanay jay we must possess the gates of the enemy. Talagang isuti trabaho tayo. Nya kakapsat, da kayo nga prayer warriors, uno da kayo nga makukunang prayer intercessors. Tagi ko tayo dagiti sigud nga bagiti jablo, dagiti ruangan, dagiti balbalay tayo, ruangan ti simbahan tayo, ruangan ti baryo tayo, tagikuan tayo, babaan ti panlakabalin ti Espiritu Santo. Iso ti may isang trabaho, ti may isang iglesia. Hantay nagpatakder ti iglesia, tapno adat ti pag-uunungan tayo. Mabalin man nga, iso ti may isang gagara tayo, ngam ti importante nga aramid tayo, dahil nga simbaan, dahil nga iglesia, tagi ko na, possess the gates of the enemy. So, mangrugi ijay, Genesis chapter 22 verse 17. Nabalin tayo nga tagi ko ti ruangan nga inaraw ti jablo, babaan iti panagdaydayo tayo gani Apo Diyos. Because amo tayo nga ni Apo Diyos, He inhabits the praises of His people. No, agdaydayo tayo kan ni Apo Diyos ti mang tagikwa. Ti ruangan, ti balbalay tayo. Agdaydayo tayo Apo. Uray no may mesam nga agdaydayo kan ni Apo Diyos. No, ipapilit mo tagdayaw ka ni Apo Diyos, ori na may mesam, padayawan ni Apo Diyos sa tanga pamati. Hindi ori ko na nilakay mo, bagtit ka. Ngam no, agturay ti Apo mo tsadsay, ay kat nangawak ka. Yeah. So, we must establish the gates of our heart and the gates of our home and the gates of our church and the gates of our barangay or our sitio. Tapno, babaan ti panagdaydayo tayo, agtaan ti presensya ni Apo Diyos. Psalms 118 verse 19, ideklara tayo, dagiti ruangan nga pagnaan ti kinalintag ni Apo Diyos. Okay. Psalms 118:19, declare the gates to be openings for righteousness. Isang agawid kayo, uray na may sam, ibagam. Pangkay, di ruangan ti balayo, for example. Apo, idiklarak dahito ruangan ti balay may pagsirakan dagiti kinalintag. Hamat siguro sa paminsan nga dahos nga mangyari nga basta idikaram everyday. No bumawal ka tag sapa, isuti aramidem. Matulog ka terapi, isuti aramidem. Idikaram ti kinalintag ni Apo Diyos magna dito nga ruangan. Ore kita badamdama maabak ti jablo. Okay, Isaiah chapter 60 verse 11. Ikararag tayo nga dagiti ruangan silukat na kanayon gapu iti presensya ni Apo Diyos.
ikararag tayo nga dagiti ruangan silulukat na kanayon amay pa iti presensya ni Apo Dios. Idiklaram, ibagam. Apo, awal ti makagapu nga dito nga ruangan agsira. Katang nga makaunag ti presensya ni Apo Dios. Silulukat tapno ti presensya ni Apo Dios umunag kanayon. Kadagiti balbalay tayo. Uno ti biyag tayo. Nya, manaydayo ti Apo. Okay. Ti aramatan tayong kaslang pagbatayan iti gates of Jerusalem nga mahukuna iso iti Revelation chapter 21 verse 19 to 21. Nga ni maudi nga kapitulo ti Revelation daytoy. Kas anong may pasdag iti makungkunang gates of Jerusalem. General tayo niya. Okay, number 1, awisan tayo ti anghel nga na-assign iti daytang ruangan nga iso iti mang control ti praise and worship tayo. Okay. Una di awisan tayo di anghel nga naka-assign. So, di ruangan ti simbahan tayo. For example, uno ruangan ti balay tayo. For example, uno ura pa ti ruangan ti biyag tayo. Awisan tayo ti anghel nga naka-assign nga iso ti umay agturay. Tapno ti presensya ni Apo Dios kanayon ko mga umunag ijay. Nya, maridayo ti Apo. Amok man nga awan kayo pelang tinang awis ti anghel. So, yun. Aramidan yun, nakakawit kayo. No, talaga nga prayer warriors kayo, no, prayer intercessors kayo. Irugim, iba, tatangang malam, tatangag ito no bigat. Apo, ibawon mo, ti anghel nga naka-assign, ito yung ruangan. Umay kuma, iso iti mang-control, iti da ito yung ruangan. Maray daw ti Apo. Hanmugat ka kwa. Hanmugat nga haka mga may mesa nga manggwardya yung ruangan. At dati anghel nga inyasign ni Apo Dios. Maray daw ti Apo. Ken, kuna to'y masapol nga datang anghel, iso iti manggwardya iti ruangan, babaan iti English kat flaming sword. Si apoy nga kampilan. Wow. No amirism ti kahit ng sawan di ay si apoy nga kampilan ay nadangay parte ti sao ni Apo Dios nga saan nga makaasidag ti presensya ti diabluta at dangay di kampilan nga agapapoy agpusipusipos nya ket no adangay ti dakas nga espiritu no anyawan nga klase nga espiritu nga umasidag han nga makasidag ta si apoy nga kampilan. Amen. No malabasan na di apoy adala ta ti kampilan dua-dua. So nga manadaw ti apoy niya. Amen. Okay, number 2, establish the name of the Lord on each gate or door. Din bagak pa lang natay. Ipasdag mo, tinagan ni Jesus, iti ruangan ti amin nga ruangan ken gates ti balbalay mo. Maray daw ti Apo. Ure no kunata nga bagtit ka. Arabidam na ta. Sa bagay, balay mumut lang nyo. Diyan narigat yun, no, agab-abang ka, kasalada tayo, yung CFC, narigat tayo mo't ngay papilit, ngay kabil tinagan ni Jesus. Nya. Yung, parasan, damagin tayo, yung management ni CFC, mabali, yung kabil yung mo't istatuan ni Marberhin Maria, mabalin nga ikabil tinagan ni Jesus.
Malay mo, baka mabalin nyo. Di gamin management ti CFC ket Iglesia ni Cristo. Duada. So nga, ngayon awan tayo posible ka na po Diyos niya. Nagkararat tayo. No kunada nga, no Domingo lang, no kunada, diso. Inayon tayo dyan kabil, basta panggugiti mo, Jesus is Lord. No, na pwede mabalin nga ikabil tayo dyan. Basta, maipasdok tinagan ni Jesus. Kada kiti ruangan, ti balbalay tayo, kan ruangan ti paggimuan tayo, no ruangan ti baryo tayo, or whatever, no, ti ikarkarag tayo. Ngayon, ti sumarunong maaramid ko babaan ti Santa Sina, ito kit mararamid no redeeming dalan na ito eh. Yung ure pa ito yung no kaya ito yung ma-establish no maipasdog ti ruangan ti Jerusalem kada giti balbalay tayo dumteng kumati chimpo nga ag-communion tayo ije ruangan ti balbalay tayo nya so mayat ko man no maawis ti tunggal membro ti pamilya nga agigan ijay nga balay nga makipartisipar ijay communion ijay ti complete nga communion mabalin tayo nga communion ket awan dagiti do mga kuangay han nga kompleto ti panang kalob ni Apo Diyos ti protection na nga ti balbalay tayo babaan ti kwa Santa Sina iso nga no aramidan tayo di jay masapol nga ag-agree maki-agree dagi tunggal makibalbalay kung ka ijay nga balay no madina ay ket ibagam nga pumanaw ka pa ya ano ibaba tayo pa sutahan nga mabalin nga mailaw nga iti narugit iti nadalus nya pumanaw ka pa bakasyon ka basit kamasapol nga in one accord kunana sa una Apo Diyos may mesang rikna may mesang pamati. Okay. Number 3, you establish the orientation of each gate. Okay. Ure no awan pelang na ito ita mostly nga balbalay ito may mesa tiruangan na. Okay. Now number 4, foundation. Dito ito importante. Masapol nga ti fondasyon ti may isang balay, ruangan ti balay nya maifundasyon iti tarigagay ko mga amin nga umunag iti nga balay may salakan diba? So ti tarigagay tayo nya okay so masapol nga specific Lord kastoy amin nga sumrok ti daytoy nga balay makita ta ko mga ti sila mo Apo wano Apo Dios mangaramid ka ti remedyo tapno no anyaman nga sumrok ti daytoy nga balay mangegda ti sao ni Apo Dios okay so irugi tayo kadagiti balbalay tayo nya kakapsat no kayam no ano nga kaya urayan tayo na kaya yun yung dapatan kayo kung mga prayer intercessors na kayo ano nga kaya okay number 5 tunggal ruangan ije Jerusalem idi na inagan ti may isang apostle no may isang adalan ni Apo Diyos ken may isang tribo iso nga jay syudad ti Jerusalem idi
sangapulo kedua ti ruangan na. And so if you are studying the history of Jerusalem, they had 12 gates. Ket jay sangapulo kedua nga ruangan ti syudad, pitula ang ti ususaran dagiti tao. Dagi lima nga sabali, usaran dagiti animal, usaran dagiti pagbasuraan, ngem dagi pito aramat nga pagnaan dagiti tataw. Ngem tunggal ruangan ti balbalay na inagan ti maysang adalan ni Apo Dios. Uno maysang tribo ti Israel. Gabutahan tayo nga Hudyo, i-recommendar ko nga inagan nyo ti maysang apostle. Ano yun? Samad nga amuti apostle? May isang adalan ni Apo Diyos sa kapulo ket taluda amin. Amoyo? Amen. May isang samat ti amoyo? Ni Jan lang sama. Ay na. At least ko maadalyo dagiti sangapulo ket duang disipulo ni Apo Dios tatunggal maysa kanakwada at dangay ti kwa ti maisuro da may panggap ti kararag. Amin da. Handang agpapada. Iso nga nawarawaras da kas pangarigan ni Thomas nya tinaparan na India. Iso nga no agkarag iso na may panggap ijay India. So na duma ni San Pablo na ibawon mo't kadagiti hintil. Imistik na saan nga pinili ti Council ijay Jerusalem ni San Pablo na alistulaonin ni kwa San Pedro. Nagbubutos tayo. Nya ngay, nagbutos ta piman ti may sang adalan nga saan nga ni San Pablo. Yung siguro talaga nga pagaitan kuman ni Apo Diyos ni San Pablo kumati may ka sa kapulo ket dua nga adalan nga kasukat ni Judas nya. Tan ni Judas nag-suicide. Okay, so tunggal adalan ni Apo Diyos at dati specific nga purpose na ken at specific nga style na agkararag. So nga masapol nga maadal ngam no hanya nga mo mabalin nga may nga bala nga maadal tayo to. Okay. Maudi tunggal ruangan agbalin nga giant pearl, may nga perlas. Amoyo no kasano nga maarami ti may nga perlas? Mangrugit-rugit. Nangikabil na iti basit nga rugit iti unag ti kwa oyster. Tatan di oyster tapno maikat di rugit balkuton na nga di jay kwa di rugit ti kwa ti perlas. So nga di ko na nga napatag nga perlas actually di tenga na di basura. Ngam gaputa binalkot ti kinaimbag ni Apo Diyos ken ti kinalintag ni Apo Diyos nagbalin nga perlas. So ako natin sa ti Apo nga may isa nga perlas ni Apo Diyos. Gaputa manipod may isa nga basit nga narugit nga banag nagbalin ka nga napatag ken ni Apo Diyos. Okay. Dapat basit pa nga minutos nga nabati 10 minutes pa dawatag man nga ni kwa Pastor Raid na kati pakita naman de 12 gates of Jerusalem. Na ito na kung nakasagana. Okay, basahan niyo ito Isaiah 62:10.
Isaiah chapter 62:10. Okay. Now dito drawing no ipakita to ni Pastora Edna kada kayo. Masapol nga bayaran niyo sa gamin. Kastoy ti tsurara. Yeah. Okay. So ije Jerusalem 12 the gates na. Sa kapulo katwa, adamin tinaganda. Ketunggal ruangan na iturong ti may isang nasyon, may isang lugar. Iso nga uray pa iti paragkararag, ti paragkararag tayo na iturong ti may isang lugar o may isang gapo. Ti makungkunang intercessory prayer. Specific nga makungkunang. Hangkang napudpud no nga agin intercede no saan nga specific ikararag mo. Iso nga ako ngay adote agpakararag kada kayo katuan okay lang. Ngam no talaga masapol nga ma-intercedan deta nga dawat da masapol nga specific. Kaya nasawan nya tinagan na nagapuan na manutaon na amin nagi amuyo. Tapno mabalin nyo nga intercedan. Dati makunang intercession. Mangibabaet. Sika, agbalin ka nga mangibabaet. Ibaet mo nga, tibagim. Idito nga ti ditigra ken ni Apo Diyos. May saka nga mang-intercede ag mangibabaet. Iso nga kas pangarigan. May isang tao matay ko gaputi cancer. Inbaga ti doktor nga ay matay dito ti cancer. Ngam indalam ti Apo nga sikati mang intercede, mangibabaet. Kaya nangasawan sikati ikabil mo ti biag mo iti tengah. Amo ti kararag ti intercessor ket Lord, nganyaman ti kamalina detoy ken anyaman ti dusa ti basol na siyahon ti mga awit. Jadi talaga intercessor ay ket narigat nyo. Wanta tunggal basol adang iti supapak na. Hanlang patay Ngam adang iti bayad, payment. Usually no talagang namatikan ni Apo Diyos, nalpasan nga binayaran ni Apo Diyos, ije cross ti Bantay Kalbaryo. Ngem, adamat dagiti basol nga saan nga kasi kalaka ti bayad na. Nya. Okay, so kitaan nyo kadini naaman niya. Namin pitong agbatok santo maagasan. At dangay ti penalty na jay basol. Iso nga kapilitan nga agpakumbaba, kapilitan nga agwen, kapilitan nga agrubab santo maagasan. Nya. Ngem nagpas nga naagasan jay. Babaan ti panakabalin ti Apo. Ngam that gives you a lesson nga iti basol niya adati usually adati supapak na lalo no nadagsun di basol lalo no biag nga iti sungsung batam ada nga iti kasukat na de iso nga ti aramidon ti Apo no na ala iti biag ti may nga tao adati mababayadan para iti dayta nga biag. Wen, kawan ti basol na, awan ti multa na, ngem, jay supapak ti basol, adapay lang ijay. Iso nga di intercessor, panang ako, siya ka Apo, kaslakan ni Moses. Siya ka Apo ti patayon, no? Kahit mga patayon na ito yung Israelitas, kunana niya, di ba? Agaso mo di kararag. Manuman ka na kayo ti makakararag ti kasi. Nga? Ngam di talaga nga intercessor.
nga you can put your life mamalin mo nga ikabil ti biag mo ken iti panagsirbim ti Apo mabalin mo nga ikabil ijay gabuta ada ti kalintegam nga may nga intercessor maday daw ti Apo ti trabaho mi dito Bethesda Children's Home intercessor mangibabaet ka da kami ibabaet mi dagito awan ti parents da na iso nga uray no anya ti basol da ijerwar ti karaket Lord no umay datoy siyak ti mangitakdar karakwala ay narigat nga karag di ay tano da duman dagiti umay dito yung ubing niya saan mo nga muti background na ang mga muti nagapuan da dati may isang ubing mitri ko Apo no panawam ag sakit ngayon ti kaya lang sawon ni Jay siguro idibas-basit kana nga maabundon siguro ibati da lagi Jay uston bahala iso na so nga napubiyangay na agbutang tata ngam sagabasit manadayo ti Apo may mag-agasan may ikat ngam saan nga bigla so nga siguro dapat duwa nga tawon santo ma-overcome na DJ kwa phobia nga makungkunati English so diya ti trabaho ti intercessor ibabaet mo aging gana nga maagasan ano ibabaet mo aging gana nga mapakawan ano ibabaet mo aging gana nga mapukaw di basol nya kabsat mayat niya trabaho tayo ni tagiso ngam di talaga nga intercessor so agyaman tayo kani Apo Dios ta dati nga kundaway nga mag-adal no kas ano nga agkarag tayo antay nga nalpasada lesson tayo 1/3 pelaeng okay so next time manan ituloy ko manan so nga ano nga iti assignment yo nya taramidan yo number 1 nya i-claim yo di ruangan ti balbalayo ngam umuno na ti ruangan ti biyag mo kamsat nya okay nya pay may kadua ikabil mo ti nagan ni Apo Dios uno ni Jesus ije tuktuk ti ruangan ti balayo ngam kita niya tasan nga umanay nga pagsinaan yun ikararagyo nga danto ti kasta ti Apo nga mangaramid ti pamuspusan okay dati talaga ti assignment yo sano number 3 jadi ay ikararag tayo nga ti anghel nga naka-assign ije nga ruangan isu ko mati agturay ket umay di jay babanti praise and worship mangiset kagamin ti oras ken tiyempo oray na may sam ag praise and worship ka ang kaktakter di ruangan ti balay mo sige praise and worship no ko nandun nila kay mo niya ramidem awan pakibiyakam kulma ay tayo ka di Apo Diyos. Ano iba ka na, ay talnam tani kaslang agbagtit. Ngayon di lang praise and worship gamin ti mangipasdak nga ti panagturay di anghel. Okay. Dagita ti assignment di pa niya. Ito no next nga agsasawat tayo. After 2 weeks siguro agditsura ko nan siguro sakbay na agtestimonyo kayo niya nangyari at na nangyari no awan nangyari nakapoy ti kararag mo yeah. Okay
So, naimbag tayo po. Amen. Amen. Apo Diyos, agyaman kami, ti daytoy Apo Diyos nga lecture. Mangrugi ko maapo kadagiti balbalay mi. Mangrugi ko maapo kadagiti simsimbaan mi, iglesia mi Apo. Nga sikat ang turay, bawaan ti kararag kadi Apo Diyos. Ora may mesa, ora na rudua. Apo ipasdak mi ti panagturay mo kadagiti balbalay mi. Bagim dagiti balbalay mi Apo. Sikat ang tugaw iti nagdaan mi. Ora pa kadagiti iglesia mi Apo. Agturay kasadyay Apo. Kat agbalig ka, baban ti pan nakabalin ti Apo. Meray daw tinangan mo. Meray daw tinangan mo. Lord, bendisyon ti tunggal may sa ngaymay. Apo, ada ko mati na adal ti tunggal may sa. Iyawid mi, tungpalan mi, aramidon mi kadi Apo. Agtulnog kami. Kat sika kadi Apo Diyos ti may daydayo. Tinagan mo kadi Apo ti may tantan o. Agyaman kami Apo. Gapoy tinagan ni Apo mi Jesu Kristo, tawatan mi amin dagito. Amen. Amen.